ɲuman don n y'o de fɔ n'i bɛ ɲuman kɛ dɔrɔn i dogo i k'a kɛ ala bɛ n'a labɔ wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu nin don ale hakili t'a la k'a bɛ na kayi ne yɛrɛ hakili t'a la a bɛ na nka ala y'a kɛ zeyina a fana nana a n'a balimaw ani maa maa kelen kelen nana n bɛ segin a kan sirifukɛ nin bɛɛ fɔ k'u ye mun ye i k'a don i ka duwawu kɔnɔ bɛɛ ni haju min nana ni duwawu in janjar'i ma ala tɛmɛ i ma kɛ ka sira fɛ o sira surumani de ye inshallah contrôle t'a la dinga t'a la o bɛ taa se a se yɔrɔ dɔ inshallah awɔ sira dɔw bɛ yen wallahi ni duwawu taara fɛ a tɛ contrôler a tɛ jɔ a tɛ contrôler a tɛ jɔ Cheikh Muktar ka siraw b'o la o fɔ an ye o kuma ala k'an bɛɛ ta dilan amin ala k'a bila o kama amin donc su ye ala kira ka su ye sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an kun y'a kanu bi mawduw fila a ka bangeni daminɛ kabako minnu kɛra olu fɔ k'u ye an ka valeur dɔn an ka dɔ fara kanu kan kuma filanan ye jumɛn ye ala ye jikoba minnu dɔn a la hali a juguw sɔnna k'a fɔ an t'i fɛ nka i ka ɲi nin de ye ko ye dɛ o de la n'i ko i ye sunnamɔgɔ ye i ɲɛ kumunen don anw dabali bɛ ban non sunnamɔgɔ tɛ menace kɛ o ala kira sallallahu alayhi wa sallam a ma deli k'a ɲayɔrɔ sisi ɲɛnamaya na abada n'a dimina a bɛ dɔn a farikolo fɛ a dimina mais k'a ɲayɔrɔ sisilen filɛ ka sakɔrɔ fo ni yɛrɛ y'a ye i bɛ kawuja o ma deli ka kɛ ale la sallallahu alayhi wa sallam o de la a delila ka sahabaw ɲininka a ko ala ye mun di hadamaden ma i bɛ se ka bɛɛ sɔn a la sahabaw dabali banna a ko i bɛ se ka bɛɛ sɔn sahabaw bɛ kuma caman fɔ laban na u k'a ma ko Allahu wa rasuluhu a'lam ko ala n'a ka kira de b'a dɔn a ko qad a'daka Allahu al-wajha al-bassasa ko ala ye ɲaada duman waati bɛɛ i bɛ yɛlɛla mɔgɔw fɛ a ko ala y'o d'i ma i bɛ se k'a di bɛɛ ma mɔgɔ mɔgɔ mana ye a b'a ye i bɛ yɛlɛ la a b'a ye k'i nisɔn ka di walahi mɔgɔw bɛ ba i la de mais u b'a fɔ karisa kelen a ye o ye a nisɔn ka di o tɛ fɔ ni juguya ye o bɛ fɔ nisɔndiya de ye donc ala y'o d'a ma o tun y'a ka sifaya dɔ de ye lala an bɛna o kɛ kuma filanan ye inshallah taala Mahamudu ye min fɔ ni waati y'an sɔrɔ yɔrɔ min o bɛ sɔrɔ ka dugawu kɛ an ye an bɛ a tɛmɛ an ka sira fɛ sibu ma caman kumana ala kira kan sallallahu alayhi wa sallam kabira mana o bɛ kuma la kan kabira mana kuma bɛ kɛla kan a nalen kuma kɛra kan a kɔfɛ kuma bɛ ka k'a kan wa fo ka taa diɲɛ wuli mɔɔ laban min bɛ taa fɔ lahara o ye ale tanulikan de ye a tanulikan de bɛ taa laban lahara a damina ye ale ye a laban ye ale ye o de la nabilahi isa ko tɛ Bukhari kɔnɔ idhabu ila muhammadan fa inna lahu al-fatiha wal khatima ko a ye taa Abdullahi den bara ko in damina a n'a laban a kelen pe donc a ka bangeli an y'o kelen de ta o don muso ka mawludi la dɔgɔkun tɛmɛnen an kun ye babu 6 in fɔ a 6 fɔli yɛrɛ ye heure ta donc an ma se ka foyi k'a la kelen bi an bɛna o dilan an bɛ tɛmɛ sira juman fɛ o ye an karamɔgɔ Seyid Alhaji Malik ibn Usman alayhima ridar rahman Alhaji Malik si ka sira ale ye si min a bɛnkɛ la n'o ye
Alpha Mayoro Wele o Alpha Mayoro o ye simi mi akaramola o ye Cheikh Umarul Fouti o Cheikh Umar o ye simi mi akaramola o Cheikh Muhammadul Ghali Cheikh Muhammadul Ghali o ye simi mi Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu o tumbata ala kira yara la directement al markaz al fuhum wal maani Odla ni mama connecté chogo nyana ala kirala sallallahu alayhi wa sallam ika kanu kera nyaye iya temen nufe fona tara se ama tumado afana ba pangunu be kuna kana ikelema la directement avec foi de ma voix spéciale ou voix orale tekene mais il se ka sama fika temen nu fe de ibana temen nu fe ibe se yoro dola abeta fin do dima atola temen nu fe nga abi fle ni sorla o fami ni yo soro alela ni go kiba ke itayi kunne iba soro ale tagara ibe to ikele it se ka foyina wa khalif an-nafsa wa shaytan waqsihima wallahi igeleya ini dingo kana be ka barala sino duratiya Allah ka anse anniwla amin ale alazmalik siba damna kumami akude ya wayli abrahatin dallat makidatuhu izma yasuqu fuyulan qasid alharam avec la donne comment faut passer à la kira ka bangeli imana ni kalike iswa sebena upe uba fo ka kera sama kelesa o fora nyogon ko sama kele ani kira ka bangeli kalo joli o fora nyogon ko kle joli ga akeni bebe na ga kero de la odla alere kuma damna ni sama kele tigi ako ya wayli abrahatin ضلت مكيدته أكو هلاكي بأبراهته والله أكفروا ويا جنفا تنالا نافرا كارسا إكا إيدو كاين ما إيه يوي إبه بندو دي غلانا إيدو فودي بلا ni ide nyuma bila ibe ke glani kelade mais e ka ide bet takiye mo janfali de kana mirika ke mune ay lala todi mo janfali o tike bunye wala ko kunkena ya ikumena ma ya sa tabaka donc ako abrahata afilila tayorola tuma juma aya nyasi alkabala kabitati kuna goyara nga ima ya doni kala kuma fo ako wa fi alam tara ma yashfi sudura liman ara zama'un fi ilmi halihim ako abrahata kapisa ntena nga kitabu janja ya ufolila parce que ala yo fokaba ako alam tara kaifa kala ibe kibaru ya imbe doyi asora ikele na alqur'ana kono kisa flatala kiritala abeka kisa kelen pede nyafo alam tara kaifa fa'ala rabbuka udla la salati tigu be do la muhammadul hafiz raka 7 do bala ko sura ko mimu kononto de bala mimu kononto de bala wo kononto de be hada madina fenchama fala ala ka kinu man amin sura inana ka halaki to ya nyefo donc fin na be pinyalike ibtadre à sens contraire au be glanike est-ce que ala ka kinu man amin donc abrahata billah ka be na ka bati asunyara makala ama son ka bi maka ka fa pour la bois kalama parce que janfa kelela uti la diriya yi maka gani kelaw anana doro ayu beka bigan bosula akwai ta fa maka kauye kunna na kumbe fe kalkabati ado maka nyamo a président o kira mokede min to shaybat alhamd amba doni Abdul Muttalibi atore shaybatul hamdi
وما أنه فدرس تمنون أقوى عبد المطلب لاقاه سائله جماله وهو في بدر لنور تمي أمكم ما فيالي أقوى عبد المطلب بورا أبنا أبرهة كمبي ما أنا نام فأبرهة أقوى أبرهة نعجني كلا كما كي نعمل كما فلامنا نأكوني كودي دوما donc أمنا على كرادي histoire kono yande sisa odla anta fa kabarahata na jogo na ka force fo la yahumuna mim yanga himi amena ala kirayi akono mais akode wa huwa fi badrin li nurin timi ako odon ala kira noro dafale abe mama kay kola ayina si abrahata la abrahata ya yakumam أقوى قال من بعد ما أولاه تكرمة خططت نفسك يا مولى عن الحرم أي كلام مكيف كمام أدسنا كتو أكام مسايالا سيزي كيني لبابلو أكام مسايا سيزي نابلا كدي أما وكرو أياكام مسايا بداما أكو جوما أي سيزي بوي ألين أبي جراكي سيد دوما إننا كيبنا مغمين كله yalo ke ni kasoro ifarnyara ika masaya bon obolo ibadon etsera kele kuma foyetu ola ala ka jondo be halisini ala be ni secret dogla inne kadim ko fede abeta mais na nyaw keran nani dorebe do ifara ko sikatola isetala ibi fara ndoko ka tak funa tara ika bana be seki وسكرمه على كتشولا ngaw kofe bi ka fembe ay kira mo kay yorom doro aya ka sezi boy ale yere sigi duma o sigira duma o kama abrahata na ku yin an nyogo mewi doro aku nere kun e bunya metnya la nya soro eni bunya manka nibina alqabati لولا سألتهما بيت به صرفت آباؤك الغر بين العرب والأجن أقول مننا بنا الكبارتي موكو أو كبنيا بيد نورل بني سوينا إتنا نني كفويلا كفونيا مو عبد المطلب نتو سيغلنتن نيره منو تبا فو كيرا موكو تي على دون nimbuka kitabula Abdul Muttalib yajabi jumande abrahata ma aqul lil bayti rabbun sawfa yahfazu azim qaumika la abghi siwa na'am ako me ni be soinde ma neti nyinika soy tikibi wa sawfa yahfazu ndalim bala abaka sokorosi wallahi nebe na mi nini fe oyenga nyame ode oduma ninye nini kali bloqué ya 1990 anchamamba kalama guerre golfu watila ko Saddam Hussein ko kabena al-Kaaba bombardé uye américain bula ko lukana al-Kaaba korsi olu munun ko américain kana al-Kaaba korosi olu de ko tu ko kira mo make dalete alala ko olu daleme alala ayul fariqayn haqqu bil amn aw ni alate do nufla don dalelo alala wallahi kira mo ke dalelo alala olu dalelo amérique de la yeso kalfama kira mo ke kuma ko ne ga ko so yala tade aba wallahi ode tati odla tumado ibe wajuri kala do be dimi ko halni al-Kaaba binika moy fagrofni ebe bi al-Kaaba te binde ni be saligala sabote asabote ka so me al-Kaaba halna bina ay ebe bi ka al-Kaaba te bi ala ka so donc kira mo ke ko ale te so yi pa ala ka so donc kisa la me yale tumami kira moke bora abrahata kerefe avec ata yala afiye kabe na kumami wala kira noro ba kola abora kumami sama mimbe masake yere bolu nabi yele samaika ode kunyaga kele nyamoye atemena samaina dora ku wasajidun filuhu almubyaddu hina ra'a nuran nabi wa qabla al-kana lam yanami sallallahu alayhi wa sallam
o sama in tun bɛ lajɔ a ka da la de a ka jugu kojugu n'a ni mɔgɔ bɛ bɔ en tant que a ma bɔ k'i bilasira n'i bɔra dɔrɔn sama in b'a wuli Abrahata ma sɔn ka bɔ ka Abdulmutalib bilasira walasa sama ka ko k'a la a bɔra yɔrɔ min kira nɔrɔ de b'a kɔ la mɔgɔ bɛ bɔ mun kalama sama y'a ɲɛfɛsen 2 turu duguma k'a kunkolo lala i n'a fɔ hadamaden bɛ sujudu bin cogo min a ma d'aw ma a kumana bɛɛ y'a mɛn ala salamu ala nurin munirin bada ya Abdulmutalibin fi zaharikal karim Allahu akbar اللهم صل على محمد وآل محمد بي سماك مكامكو السلام على نور منير بدا أكو كسي بالنورو كان نورو من فليلة كلا يا عبد المطلب عبد المطلب في زهرك الكرم يكون بركة مينا نورو ينفو سمار بكا ينفو سيدنا عبد المطلب كوسلم بكتا كما كان بكابو فام بفي سما كما كاكا على كلا نورو فولا odla iba ya karamo bo ni ala kira ko me majamu nu sera ala kira yere bangi yoroma wala ka noro jigi yoroma ba fo am be ka wuli kanjo noro indi do jama chela wati ba fo me ngaka noro kumbe au dusukun kono au ka fo la ya nuni yala lazima lisiketo ka fo wa mauliduhu bihi sharafun wa khairun fa fi ta'zib injahu sujudi akoni kira be fo watini ambe girin ka jo watimi ako ikika haju fo wati ako gele yaw be solution otomala ala kan taw solution amin inshallah parce que ba soro noro intermeto da plateforme la madu ni fe la raka bitana وبتعرف حضرتك قدسية لو سيدنا عبد المطلب سجنا أنا نكنا مكة كوكباريا أبرهت أنا قلت يموي سبني كلام ما بلاده وكوا آبا يدعو إله البيت مبتهلا أن يمنع البيت عن أعدائه الحسن هل سكاتي على دون وكوا أبرها عبد المطلب يا كديما يا ويلي أين أنا سي أنا على ويلي akaka so kisi ka bo jurumuto ayo kuma la mede jurumuto cela veut dire aller na ka demba ya te jurumuina wallahi utala ulu sentala ni kele sa ala ko basite ne de tayinga soyi mba jodo mi auti alkaba e kaba ko bade dudula ambe hijila ani duna architecte la bado kuma be ka kɛ alkaba jɔ cogo kan a yɛrɛ de y'a fanye yen dɛ a k'a ye alkaba ye a y'a kuma mɛn a mɛnna a ko mɛ o don de a ye alkaba faamu annabi ibrahim ni ismail fila de alkaba jɔ u fila dɔrɔn kaba janjaya ka taa sanfɛ 11 mètres olu mɔgɔ fila ala ku ka so injo wa izbawa ana li ibrahim makan albayt ako kuma min yeso supasma wala ibrahim ala ani denke bena dongo do nu ye joli ke fona sera chelo hakema u betaso umana na asini u ba soro otununa jukoro tugodi demba fon famba ke chogodi fa fo ala ka ya maria do an do were jo u ba jo tuguni fona sera chelo ma u betaso ubena sini wasoro tununa donc fo dondola unana asoro uyato chogo min kunu abo chelo hakina ibrahim ko dey masisa abe chogo mi komi ni matunu anga bili ka to mogote tola kono anga bili ni yore na anga to ko mala do ko anga jo anse ni keni uya bili ku to yende uklala bili la ka ban ibrahim yi jo ka ala wele ka fo ala iyam blamina an klala ko kunye fen jo abela jelen bora ka jo fo sanfe ala ka keli ala ko ibrahim ma nautu nya fara nyogon ka nasira hotel la autu se ka yelen ka bili o la nya bili ka to ya
a dɔw safo tɛ yen dɔwɛrɛ tɛ yen architecte n'i kan to ko vraiment ko bi de a y'a dɔ tiɲɛ la o fila y'a jɔ ko sinon ale kun ma d'a la parce que olu bɛ jɔli cogoya dɔn donc u y'a jɔ k'a kɛ ten ala y'o so dilan o don ten et ala b'o labila ten jɔn ye ayi k'i ye mun ye foyi abrahata dalen b'a ka samaw la u ye sira min na k'u bɛ na dɔrɔn alam tara kayfa ko cogo di wa arsala alayhim tayran ababila a ko ɲɛ kɔnɔnin dɔ ci u ma an b'a fɔ ko lagalagadenni o ye bamanankan ye kayikaw fɛ an fila b'a fɔ ko sanba ala dan de o de y'anw ka kan ye ko min t'a dɔn segukaw bɛ yan bamananw yɛrɛ b'a fɔ cogo di kabir awɔ lagalagadenni don dɛ an b'o de fɔ yan an ka bamanankan na parce que segukaw yɛrɛ fɛ anw tɛ se bamanankan na ɔ komi anw kɔni ye filɛ an b'an ka filakan fɔ sanba ala dan de an b'a fɔ ten de kɔnɔni ninnu tɔgɔ y'o de kabako ye mun ye dɛ kɔnɔ kelen i bɛ bɛrɛ saba de y'a bolo bɛrɛ b'a sen kelen na bɛrɛ bɛ sen dɔ in na bɛrɛ b'a da la kɔnɔ in bɛ na n'a ye bɛrɛ kelen bila o bɛ na maa sɔrɔ sama sanfɛ k'a sɔgɔ a kuncɛ la ka bɔ n'a dugumala ye ka sama sɔgɔ k'a faga u bɛɛ b'u la bɛrɛ in bɔra tasuma de kɔnɔ jahannama min sijil a bɔra yen de o de la Alhaji Malick Sy kan ko ko ni ka sɔrɔ jenini tɛ ala ka laɲini ye kɔnɔ dagolo min y'a ta o ka fɛgɛn ka tɛmɛ sama golo kan nka a filɛ ninnu jeni na nka a dɛsɛra ka kɔnɔ dagolo jeni o de la kana siran tasuma ɲɛ sira ala ɲɛ kana sira jahannama ye sira ala ɲɛ jahannama tɛ se k'i jeni o n'i ma da kɔnɔ t'a la Ibrahima t'a fɔra ye alikuranɛ kɔnɔ u y'a minɛ k'a fili tasuma kɔnɔ ala ye tasuma wele k'i bɛ jenini kɛ ne ka yamaruya de ye n y'a sama ka bɔ i la kuni bardan ala Ibrahim o kuma sira ala ɲɛ i ka danfɛn ninnu to yen nin yɔrɔ de ka bon c'est à dire sufiya hakika b'i kalan min na dɛ k'i kana ala bato nata kama kana ala bato siran kama ala bato parce que ala ni bato kan i bɛ siranna min ye o ye danfɛn de ye i ko e i bɛ natala min na o ye danfɛn de ye i ko e i m'a ye o de la imam Junaydi Saliki a ko depuis don min ale y'a kalan ko ala ko wa khalaqa lakum ma fil ardi jami'an ala ko fɛn fɛn bɛ dugukolo kan n y'a bɛɛ da aw de ye a ko ale yɛrɛ jɛra a bɛɛ ko a ye ala ɲini sa Imam Zulkarnain o delila k'a ɲininka ko mun na i ka nafolo cayara tan a ko sabula n m'a ɲini awɔ ko n b'a dɔn garizigɛ dara ne kama ko n b'an ka haju bɛn ale ma ne ye n ka haju bɛn ala ma ale yɛrɛ y'a ka haju bɛn ne ma sibu nafa t'a la ne m'a sɔrɔ ne tɛ n ka temps perdu ale kama ala ɲini man nɔgɔn donc o la n'i ye ala sɔrɔ dɔrɔn i ye fɛn bɛɛ sɔrɔ kana hami ni diɲɛ ye e ka hami ka kɛ ala ye ba ala de ye layidu di a yɛrɛ ma a ko ad-dunya uqdumi man khadamani wat'ibi man khadamaki a ko diɲɛ ni min ye ne ɲini sɛgɛn a tigi ye nka ni min y'i ɲini a sɛgɛn i m'a ye dunan ɲinina yɔrɔ fiɲɛlen tɛ an ka politiki mɔgɔ ninnu don o don n'u tɛ radio dɔ la mankan na u bɛ sɛbɛnni na y'a fɔ bɛɛ ni bɛɛ la u bɛ pilasinin dɔ de nɔfɛ a to yen sa ni ala k'a b'a d'i ma maalikal mulki tuutil mulka man tasha ala k'a b'a d'i ma maa t'a ban ala k'a tile ɲuman d'a ma donc ala kira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nin kelen ka ban min ni ka sɔrɔ sɛbɛnnikɛla min ni tɔw bɔra ɲɔgɔn na Seydi Hadji Malick Sy a ko nin halaki bannen de Abdul Muttalib bɔra sa a bɛna taa muso ɲini k'a di a dencɛ Abdullahi ma muso min ni ka sɔrɔ o ni den ka kan a b'an kalan fɛnba da o de la ko Abdul Muttalib min ba'di marra ila فتاة زهرة ذات المجد والكرم مر على امرأة تدعى بفادمة تبغي الممال إليها وهي لم ترم أخو سيدنا عبد المطلب بورا دينك بابولو عبد الله نو يكرا فاي أدو أسيب سانتان سيغي
abora na Makka anyate musula yen odon minni den kaka ni ala den yanama dima kana son kamalan kulon dama de muso ɲanama kana di cɛ lankolon ma den cɛ ɲanama kana muso lankolon d'a ma alikuranɛ yɛrɛ y'o kankari da ɲɔ at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat ala ko ne ye cɛ ɲanama ninnu da walasa u ka muso ɲanamaw de furu ne yɛrɛ ye muso ɲanama ninnu da walasa cɛ ɲanama de k'u furu aw kana sɔn k'a ɲagami min ka ca an ka bi tile la i bɛ taa tɛrɛ dencɛ ka ɲi a tɛ foyi dɔn ni ala ko tɛ maa ɲanama ba dɔrɔn fa b'i tigɛ k'i fili ne dɔgɔnin den kɛni n'i m'o ta i b'an ka balimaya fara k'a sɔrɔ denmuso ɲɔgɔn ba taarama tɛ i bɛna cɛni ka limaniya diɲɛ wala denmuso ɲanama ba ala ko b'a bolo a bɛ ala ko 12 la dɔrɔn ba b'i tigɛ k'i fili ne kɔrɔkɛ den n'i ma sɔn o la hali i kan bara bila k'a sɔrɔ i b'a tɛrɛ dencɛ lagasa o ye tiɲɛli de ye i bɛna denmuso fana ka ɲanamaya bila gɛlɛya la a ye ɲumanw di ɲɔgɔn ma dunan bɛ ɲa o de donc kira mɔkɛ ni fa bɔra parce que a ɲa t'a la min bɛ nin furu ale ye fɛn nin kan ka jɔn furu a bɔra a bɛ ka taa ala bɛ an kalan o ɲɔgɔnna dilan o tagama in na u nana se dugu fɔlɔ min na Zahratul Kudi yahudiya dugu kun don yahudiyaw ye Seydina Abdullahi ye u ye kira fa ye u y'a faamu ala kira nɔrɔ min bɛ nin cɛ in na a yɛlɛma waati sera alikuranɛ y'a fɔ an ye ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum k'u bɛ kira dɔn i n'a fɔ u b'u denw dɔn cogo min hali a tagama seere a b'u bolo u ka kitabu la a nana si yɔrɔ min u y'u ka yahudiya muso dɔ labɔ kulonkɛkɛla don u y'a masiri fo k'a ɲa u ko fɛɛrɛ kɛ cɛkɔrɔba in ni den min filɛ ta la ni cɛkɔrɔba y'i da i ka kamalenni sɔrɔ i n'a ka bɔ hali siɲɛ kelen walasa nɔɔrɔ in bɛ bɔ arabuw la a bɛ yɛlɛma an fɛ u ka fɛɛrɛ ma ɲa u tagara su kora Seydina Abdallah a taara da denmisɛnninw ka yɔrɔ la a fa bɛ cɛkɔrɔbaw ka yɔrɔ la denmisɛnninw ni cɛkɔrɔbaw tɛ kɛ ɲɔgɔn kan maa ɲanama yɔrɔ bɛɛ la u bɛ kɛ ten de n'i nana ko démocratie Allahu akbar i yɛrɛ lagɛ fa n'a ka sunguru den n'a ka sunguru ko démocratie a fɔ a ye ma dɔn halaki karasi subhanallah tɛ hɛrɛ ye non maakɔrɔbaw kani dama denmisɛnninw dama mais ko denmisɛnninw ka dɔn bɛn su in na ko n bɛ taa u bɛ cɛkɔrɔbaw yɛrɛ ka morceau k'a la ala k'an kisi ninnu dɔw ye halakiw de ye fo k'an k'a dɔn dunan bɛ halaki nin de kan e mana bɔ denmisɛnninw ka tiɲɛli kalama i ka kɛlɛ kɛ a kana kɛ denmisɛnninw u ka cɛkɔrɔbaw gasi sigi i bɛ denmisɛnnin fɛn fɛn ye k'a tɛ maakɔrɔbaw gasi sigi a t'a tiɲɛlen don ɲɛnamaya la a tɛ avenir foyi dilan a laban tɛ kɛ foyi ye denkɛ la wali mobili ko la tɛ tɔ min na non n'i ma maakɔrɔbaw bonya i tɛ asiri o f'i ka bonya ɲɛsin ala ye maa ninnu bonya donc ala y'a kɛ Seydina Abdallah b'a place la muso in n'a ni den ka don ka Abdullahi wele Abdullahi y'a laminɛ a k'a ma ko n bɛ fɛ ka na baro k'i fɛ a ko e tɛ ne dɔn ko ayi anw ka dugu laada ye ni dunan nana i b'a baro a ko o kuma ne yɛrɛ sinɔgɔ waati man jan ka kuma surunya dɔrɔn muso y'a essaye k'i don a la o de la kuranɛ y'i kanto ko fala takhta'na bil qawl fayatma alladhi fi qalbihi marad a ko muso a y'aw kuma cogo dɔn walicɛw fɛ sinon hali ni ŋaniya t'e la i mana yɛlɛni dɔ kɛ walicɛ fɛ wallahi a t'a dɔn k'i furulen a b'a kun ko ɲasi la sika t'o la n'i kɛra walimuso ye i ka dignité garder a dɔn i ni walicɛw bɛ dan yɔrɔ min
a dɔw i ni walicɛw bɛ dan yɔrɔ min surtout an bɛ bi téléphone clé min na illa man rahimallah ala ye min kisi bonne damina yɔrɔ de filɛ o n'i ye nin de jɛ e bɛ taa bɔ min kalama i b'a sɔrɔ ale avancera awa e yɛrɛ b'a fɔ i bɛ fɛrɛ min na o b'a sɔrɔ setanɛ fana avancera awa i b'a lɔ kɛ ni a tiɲɛna dɛ o kuma i y'a mɛn a bɔnna kan a sigira kan i kuma cogo dɔn walicɛw fɛ i dan yɔrɔ dɔn a y'a lamɛn n'i ye kira ka histoire kalan i b'i ka ɲɛnamaya bɛɛ de dilantɔ yan donc nin kɛlen kira fa ma sɔn ka kuma avancer muso y'i sin kɔ la k'a f'a ye ko ne kɛni b'i fɛ yɛrɛ de muso saralen don nafolo la kama et puis muso ka baara de don dɔrɔn a ko muso ma yalɔ ni anw kun don hali n'an bɛ ban an bɛ ban ni brutalité de ye an bɛ ban ni lebuli ni hayibali de ye mais ale banna bonya de kɔnɔ sagesse kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma muso hayiba mais muso bɛ min nɔfɛ a t'o fana kɛ أقول وكيف بالأمر الذي تبغينه والحل ما حل فاستبينه أما الحرام فالممات دونه فالكريم يحمي عرضه ودينه والله كرا بورا دومين كونو أنا كاكا والله فاكو مسوما إيه كان يمين فو وبكي تقولي min bɛ o daga ne ni e cɛ o ye furusiri ye furu ma siri ne ni cɛ n'i bɛ haramu sira de fɛ a dɔn bɛ sa kɛ nin t'o kɛ sabula maa b'a bɛɛ a b'a danbe kɔrɔsi a b'a ka diinɛ kɔrɔsi ale y'a ta kɔrɔsi ya dɔn nin ma man kan kɛ muso fɛ a ma muso hayiba a ma bɔ ka taa fɔ a ye ɲini ɲɛba tanta a bɛ fɛ k'an kalan de hali e min fana b'o place la dɛ i gɛlɛya n'a ɲɔgɔn ser'i ma avec la sagesse ala kira ka baara y'o de ye sallallahu alayhi wa sallam donc ala nana kɛ u nana tɛmɛ muso min na o de ye tɔgɔ Fatimatu dugu donda la musokɔrɔba don kira mamuso de filɛ Seydina Abdul Muttalib gɛrɛla muso la a y'a fo muso ma sɔn k'a laminɛ a y'a fo muso ye laminali kɛ a k'a bɛ gɛrɛ muso la k'a ɲininka muso ko n'i tun taara ɲɛfɛ dɔɔni cɛw bɛ yen olu bɛ se k'i bilasira y'a ye تبغي الممال إليها وهي لم تلمي muso ko n'i tun taara ɲɛfɛ cɛw bɛ yen u bɛ se k'i bilasira kira mɔkɛ y'a dɔn ale mana ni muso in den sɔrɔ a b'o d'a den ma a sɔrɔla ka don ka muso in ɲininkali kɛ o ko awɔ ko den dɔ b'a bolo den in fana b'i ko ba in a fitinin an tun b'a fɔ ko maa barilen a ma sɔn ka don denmisɛnninya kulonkɛ la a tɔgɔ Aminatu a y'o de ɲini k'a di ka Abdulahi ma ne hakili la an ka ɲinikɛlaw bɛɛ kan ka taa nin sira ninnu fɛ n'i bɛ furu kɛ a ma filɛ i bɛ jɔn den furu ala ka jɔnw bɛ yen kabakomɔgɔbaw n y'a ye sɛbɛnni dɔ la o b'a fɔ ko n'i bɛ muso ɲini k'i ka a mafilɛ a fa n'a balimacɛw k'a bɛna dencɛ fɛn fɛn wolo ko ni min ma n'a fa la o bɛ sɔn ka n'a balimakɛw la ko n'i b'a furu i k'a ba filɛ a n'a balimamusow a bɛna denmuso minnu wolo n'u ma n'a ba la o bɛ n'a balimamuso la o tuma furu tɛ muso kelen ye dɛ n'i bɛ fɛ ka den ɲumanw sɔrɔ taa du ɲuman kɔnɔ taa du ɲuman kɔnɔ ala ka den ɲuman dan bɛɛ ma parce que dunan tɔɔrɔ dɔ ye den ɲuman sɔrɔbaliya ye donc ala yɛrɛ hali kira fa n'a ba u ka furu sirila tan ɲanamaya yɛrɛ a diya u ye kalo 3 de kɛ ɲɔgɔn kan kalo 3 u ka furu sirila ka bɛn Rajab kalo de ma o tɔ man jan Rajaba dɔnnikɛla dɔw ko k'a kɛra tɛnɛn su
في السعب يوم الثنا مختار قد حملت وقال سهل بن عبد الله أخي الحكمي لازم مالك سيكا وقوم غدين يا ميانا على مغمي تحكينا كلنا يمين فودي نابي كوما أباد دامنا إتالا ككلكي بنيا أكونو كسروكا تافوا كرفي doni baka bakete ninde doni kala kolona kakoy akoko Abdullah ibn Suhayl ko doni kala ko dona badu ko ya sebe ka foka kera tenasude mais ale dalen be mina no de sawabai aqul layla al-arubatin hal ad-durr fi rajab thumma al-munadi yunadi musni al-fahim ako jumasu jumasu ko alakira sallallahu alayhi wa sallam abadona faka sokono jumasu o jumasu kile noro تنبهوا أن نور الختم ليلكم قد حل في خيمة من أضحر الخيام noro mi kafsa dinya noro be ka bora fala adon ka yelema bala nga ale ko le ka bora ka yelema tilisa mina jire lo ka temeduna tilisa beka adon surere mawdudu kuma daminana yalla ambe bangali de nofe gani samakele ko fe kle biduru ni kle ni de kera o de kera doniye o la ko bi amil fili yawman ba'da nuni ayele mana bala kabe juma suma nur al khatmi doni kelaw kala kelaw beya o la shakti jan radiyallahu ta'ala anhu aka ala kirat ni taliya ka category bede ni ya sabe ko mawlid al khatm ya sifrubo abeta be shakti jan bange dona bange sana Allahu akbar wilayat da fa yoro bita bali de donc nur al khatmi ala de yofo ka fo ko dafalenya abana ala kirala mama yire nege ko annabi were be ci ala kira ko i nege na ifilla ubi bulo anu ay wahyu arabukan وحي النبوة قد على كلا كلين قد على الملك سبا فاك باب الأقمامي من بعد طائن ولا من نوت من كلنا أيا أقمامي كوس سيدنا جبريل جيناني نبي نمانيا وحي كلاكا ويالا جوكاني لكا كو على الملك سي إيه كوس سيدنا جبريل أجينا على كلاكا كونو أجينا كو أدونيوا أكو أجينا أكو أجينا تقولي والجوكا دوني كما كو دوني دي kata anfa adam kana bla ala kirala sayyidina jibril jinko hakemi ke aya besebe uye beitu nani konna bismillah abe ako yaqul li adam summa tafali nuhin summa li musa li ibrahim ad-dibamin dalun li idris isa hadha ya adadan wa lil habibi kaddun alfan falatahi Allahu akbar ako anfa adama ay san kemenan de balo mais jibril jigina ka shaytan flari yabun shaytan flari summa tafali nuhin nuhu ye san keme kono to ni san biduru ayo de ke chiden yala jibril jigina ka shaytan kemenani de san keme kono to Allahu akbar لإبراهيم الدبامين النبي إبراهيم ويسان كما فلان دون دبلو أجينا إبراهيم كاشيا بينا النفلا دار لإدريس أجينا إدريس أكا سنيا بسبا أنشيا دون كما سلونا إيسا هذا النبي إيسا أجينا عليك شيئتا أني وورو كأكو على كيرادو كدون ألفان سامغان سبقنا أجينا كل شيئا بامغنان الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد سامغان سبقنا بامغنان يا بجيغاكا ala kiran be kele yala odla ukama ko kuma kira kofe abe jigin tuwa ko mi ba me do wa fa ko wahyu be jigo lu fanaka menna jadi fle
أقوى وكابج من بعده نازل ياء فيرفع يا في رفعه قل فساد الخلق والكحل أقوى بيجي أقوى النبي مرد بنا تشوا أقوى أيده أكابنا جيجي سياتا أجيجي وجيجي أبي فنكلي كورتا أقوى أفنتين أقوى نو كورتا ردومي أقوى دونا هلاكيرا دونا تاتنيانا peut-être nani tay fo amba ma flani do to lem bala non ne refa chaman tara ويعني لكتو وكو تايفنا جمعي أقول يمن وحب رخو معدل وهيا صبر وزهد وسخاء القرآن بالسلام الله أكبر أكابنا نفنتين يمن أقول فلو فلو كابنا بركة كبود بكلو كل وكل بركة ببا ما بركة كرافو أنا نغني نكا أفني بس أنا كمان في نانكو بيكني ما شاء الله تكاري كني أبركارا نو فورا درو درو تكوي علي أبوسي كجري أوتة أما فكا بركارا أوتة والله أوتة والما درجة صرو يتبركة دعنا دي من نفلو صرو أبي درجة صرو أبي مسايا صرو أبي لوني صرو كمي نبيك نأتابلي دعنا دي القرآن يافد المامي ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ألكم لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض بركة بسرو فين فلادرو نابي مغلا بركة بلا لمن يا بلا يبسر أراني هل نيكا بابي تكلينو بركة دين دي na kafiri na ka dolobara ko iski barka bala bide ayi shi ala ka barka kento yi ala ko barka ni flade limaniya be mama abe sira ala nye abe kodo toyi ala kama ko ni de barka de kona nana ka be barkata munna abata parce que ni den façon amma wote ulula ibta tere choroba ere dukono den mi kera salame numai en tant que den ta fo ay nani ni karakari barkata ko eskay ma famu misir la tagaba den islam ya ni mahina na la ka fuitila atabula be hinila chogodi fa atabulu di anga ni jeti mina ni ndoyi ama deli ka sali erla na be sali yere ke ni peut-être au 10 heures mais comme abo bolo badi na ni kara kari hakili banyala ma yala barka mu dama ma famu de ni nafolo ku ye barka ye abe minu bolo ta ka chanan ta de musi islam aussi قل لا كراي كان فليفعل الآق ما شاء فإن له النار سبحان الله أقول دعنا دي كوني في نيادي يكون أكاني نعباسر أقول مكفوي تايلا هرني تسمعت لكن كيسا ما ترون حكما جاء يكون نير نيجا بركة بلا بس كي مسكين نير نيجا بركة بلا بس كي كدرجة بلا نير نيجا نفلو كما ولا لوني كما وده كما كبركة بلا وارخص يقولوا لهم كلهم بورا sira ala ni mɔgɔw tɔɲɔli to yen ala kama a banna ala k'a kelen ɲuman da a bɛ yumnun k'a bɛ na nin ta filanan k'a bɛ na balimaya kanu ta ka bɔ hadamadenw cɛ ka mɔgɔ ye k'a balima kanu b'a la wala balima hinɛ b'a la k'o bɛ dɔgɔya kojugu balimaya dun foyi man gɛlɛn ala bolo ala ka siranya kɔfɛ ka sinji bɔ afode والله ألا قبتني لك سنجل سندها واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ألا قبتوا بني لك أو كسنجل أو يابتوا كوبا بانيا آمين سنجي تكلنا فين أي ولا نيام كي كاين أتوي بالمو فلوكا غا بيبا فاي كاين إبالما سيتي كهيرنو توكا جدو eka nafolo tigiya ye jasilena
odla ima kira kila sallallahu alaihi wa sallam sahabiyatu do be ko khandala kira ko ba ko muso hakili ka bo ko sobe ko fula kira muso ina odla kira ya fama ko fula e juma ana che blala nyogona bla nyogona min fana do iba komi jomuso furu kumbe folo a che de ya bla ka ka ta kle afabara daga fando to be che nyaniala oh che ale tara kle che ye jomuso nati sono che bulu ka be me ale fana mame anana jona kana che di jomuso sura so mabe amade ya do kwa fo ko kana muso tanu fika sina muso tigimai ko sobe awo kana tanu folo fika alame numanya ti dayo ai numanya yi activity ke wale ma numanya join akera mina akuna odo domara ala kira ko de chauka chai lissa sadidu bisir'a inma as-sadid man yamliku nafsahu inda ghadab ala kira ko cheche min ba fa te kenena ko te cheyo e fugari ko cheye joy ba ni ki i provoquer wati be et do fitna la je dizul calme et tranquille Allahumma amin amin donc musoyi ni makwala abulla ka taala kirabara iyaye ami jo ka chetereme ami jo ka che doya ale be fe ka ta sariya de fe sariya e mo foni na bien vrai ka yen toro de mais be fe ka ta ala kira de fe ki ay hakilima yake anana ko kira kun che yenga horonya la busi pasani jo muso darangal di sam kira ko six ni che mo mi ate fuma ya amata mo wati ni gadura chana che ere sira che six doro anyaba musula muso khayrola aya do daga muso ya fo kira ya a kumbiri doro ki concentré kira kama ko aba hanzala ki muso ye kuma fo ko kira ma ko ai a ko frifi kira ya don gente fe ki joala maintenant kira yide sallallahu alaihi wasallam kolona ani mo site kile zizu kanyamo ani mo site kile c'est tout zizi nyamo kam flabe na minke kira ya chenyi ka fulana na che ya ku yigi kira ko musoma ki che mi ka kuma in sabati de muso yi kali kwenye mifo tinyado kira ko awamba donga amasabati dimo kuma lamu parce que kira te fe uka jon danyo woni ijoba la ijotala muso yo famo kira la yoromi ako ala ka kira ya fama kula alla inna ma khada'atni aynaya ka betere nyafla de njamfa ko me mifo kira wode tinya Allahu akbar ima kolona kiri tigara bayi place wallahi kira te fe aka chemolo ale re ya bo kira te fe ale ka chemolo ama fa cheta itinya de ako kira peut-être nya fula de janfa mais e kira mi fo itinya kira do ko ala ka barka do so hakili amin o sabatira sa ni man no honde ni man no honde ngacha ka kuma fo yele ko do me kaba ko kuma ba da kira on kala de mande ani muso do be sigi nyonya la na manja a che muso flana ta a che de dugu misiri wele lai dugu mo ma lo folo nga afora ale ke ni che ya fa sufe ka muso ka asina muso be na do kle flyna amma nga wala hawo sebena selfa na wati ale be temana on krefe donc lo be chela mikro la ko Allahu akbar doro muso ko ja no de kuti do Allahu akbar ako mor ye mo sawele min tegelen duila ala tegara chela ka muso barata o doro be ala tegala ala ka kiri ɲuman d'a ma mais kana sɔn muso ɲuman kana sɔn k'i cɛ dan ye ayi kana sɔn n'i y'i cɛ dan ye don o don i denw b'i dan yiri la sikato la wallahi muso caman denw b'a fɔ a ma mère
kana bɛɛ kɛlɛ kɛ dɛ a tun b'a f'u fa ma de ko merde juru tɛ juru sara ala ka tile ɲuman d'a ma donc ni muso in ala kira ye dugawu k'a ye kungow de tun fɔla a ka kuma a ka sinji tugu filanan o kɛra juma ye don min a cɛ fagara u nana f'a ye jihadi in gɛlɛyara kosɛbɛ u ye mɔgɔ caman fɔ o ko i den karisa jihadikɛlaw tagatɔ a tun t'olu bilasira mais a natɔ binna nin kɔlɔnmasina in kɔnɔ a sara a ko ala bɛ se k'a nɔrɔ bila u kama k'i cɛ Aba Hanzala k'a fagara Bani Murasha kɛlɛ la a ko ala k'a nɔrɔ bila ɲɛ cɛ la min ka fisa ye a ma réagi u ye a ba ka saya fɔ a ye a ma réagi mais u kama kuma min k'i balimakɛ kari sara a ko ala ne k'o kari la Allahu Akbar mɔgɔ kelen de tun ye nin sanga naani bɛɛ ti a ye o kama mun na ni den t'a f'i ye i kɔ makari i cɛ i kɔ makari i ba i kɔ makari i balimakɛ a ko awɔ k'i ye nin fɛn ninnu fɔ ko n bɛ se ka ninnu bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ko mais ko balima ɲɔgɔn tɛ sɔrɔ balima ɲɔgɔn tɛ sɔrɔ donc kadi balima labila inshallah a ko ni Jibril jiginna balimaya duman balimaya ɲuman k'a bɛ n'a ta an ka ala deli ala kana an taw to amin ya rabbi ni balima bila i bɛ wari t'a minɛ dɛ sikato la an ka ɲɔgɔn minɛ inshallah bɛɛ k'i ka balimaya dilan ala k'a tile ɲuman amin ya rabbi donc k'a bɛ segin ka na mun ta filanan na arihu sabanan a bɛ na mun ta arihu k'a bɛ na nɔgɔya ta ka bɔ hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ maa si ka ko man nɔgɔn tun i gɛlɛya i kana ko kɛ mɔgɔ la dɛ o kɛni surtout n'a jo b'a la ayi o kuma tɛ ban a tɛ ban polisi t'a lajɔ tribunal t'a lajɔ ale kɛni f'a k'i lebu de parce que ale jo b'a la an ka yafa jo tɛ dun a tɛ kɛ fini ye ka don kan na a nafa bɛ min ne Cheikh Umar Fouti ka kuma de radiyallahu ta'ala anhu a ko ni ka sɔrɔ jo tɛ dun a tɛ kɔngɔ bɔ i la a tɛ kɛ fini ye k'a don i la ko f'a fɔr'i ye dama ko wa ma fa'idatu jo nafa ye mun ye yafa i ka jo kɔ jalaki ta don min ni ala ye jo d'i ma i jalaki bali dɛ o de bɛ tila ka na jo d'i ma ala ka sabari cogo ɲuman d'a ma a ko naaninan a bɛ na mun ta ma'adilun ladiriya awɔ ladiriya bɛ na ta ka bɔ hadamadenw cɛ la o dɔgɔyara bi dɛ ladiriya ma nɔgɔn dɛ ladiriya n'i mana ta babu fɛn fɛn na n'i y'a ta karamɔgɔ kunda i b'a fɔ o de ka jugu i b'a sɔrɔ bɔgɔbɔgɔ parce que oui an bɛ se k'an sigi ne bɛ se k'an sigi silamɛ kulu wɛrɛ b'u lebu n bɛ ko bɛɛ da u kan mais ne ni minnu bɛ kulu kelen na hali ni ne lebu y'u la n b'a essayer k'u sutura i b'a fɔ dɔw b'a f'i ye ko kari ye nin kɛ n'a bɛ kulu dɔ in na kafiri ale tɛ yafa ma mais n'a fɔra ko bon nin y'an ka mɔgɔ de ye nin y'a sɔrɔ bon o ye kataw de ye quoi n'a tubira ala bɛ yafa ma ala juma ayi a ma tile ladiriya ye silamɛ bɛɛ ye kelen de taabolo tɔ kɛ nin bɛɛ n'i ka taabolo dɔn i gɛlɛya i ŋaniya kɔnɔ hɛrɛ kanu ni bɛɛ ye i ka kɛ ala kira ka sunna mɔgɔ ye sallallahu alaihi wa sallam ala ka dan bɛɛ lajɛlen donc a ko duurunan wahaya k'a bɛna maloya ta an karamɔgɔ Cheikh Umar Fouti ko ten a ko fɛn bɛɛ n'a sɛnɛyɔrɔ don a ko maloya kun sɛnɛra musow de fan fɛ a ko n'a tiɲɛna ye don o don ko sɔrɔyɔrɔ t'a la tugun bi o ka ca muso de masiri ye maloya ye maloya cɛ tagamalan don mais muso de masiri don i ma ye alikuranɛ kɔnɔ nabilahi Musa a ye muso min furu ala ye muso in tanu ni fɛn kelen pe de k'a bɛ maloya faja'atu ihdahuma tamshi ala istihya'in en tant que muso ti maloya a tɛ dɛsɛ ka foyi kɛ o de la ko min nana kira bara sallallahu alaihi wa sallam k'a b'a muso furu sa ko kira ko mun na a ko parce que a diko man ɲi kira ko mun b'a la n'a man ɲi a ko a bɛ ba kelen bɔ kira ko siran ala ɲɛ a ko a b'a bɔ kira ko aw jate a ko kira fɔlɔ fɔlɔ a tɛ maloya kira ko a to ten n'a tɛ maloya a bɛ se ka fɛn bɛɛ
o kuma k'a bɛna maloya ta ne ye denmisɛnnin ye ni minnu ye si kelen ye anw bɛn n'a ma n'a tun fɔra ko banni kɛra denmisɛnninw tɛ dɛ hali musokɔrɔbaw n'u tun surunyara jama la u bɛ samara bɔ k'a ta u bɛ tagama dɔɔni dɔɔni fo ka taa fɛ mais sisan ni banni kɛra kan'i sigi da yan fan na dɛ sinon mɔgɔ bɛ tiso la i bɛ tiso la parfum kasa ni wusulan kasa u tɛmɛna dɔrɔn i bɛ tiso f'u bɛ dima sigi an ka ala deli nin kan nin tɛ musiba de ye wallahi a fɔ musiba de b'a sera ma an bɛn n'a jamana juguba de ma ko ni ala hinɛra min na yalla ala ka hinɛ an bɛɛ la ala kira de bɛ ka nin fɔ dɛ sallallahu alaihi wa sallam a k'a bɛna min ta wɔɔrɔnan na o ye saburu ye sabari sabari fɛn min cɛ ka ɲi ka tɛmɛ dunan fɛn bɛɛ kan o ye sabari kelen de plus a bɛ kɔrɔ dɔw bɛ fara ka denmisɛnninya kan fɛn bɛɛ bɛ kɔrɔ a bɛ dɛsɛ mais ni sabari bɛ kɔrɔ dɔw de bɛ fara ka denmisɛnninya kan ala kira ye sahaba ninnu tila bɛɛ a y'u minɛ ni sabari de parce que yafa bɛ sabari de kɔrɔ n ka ca k'a fɔ kuma na a bɛ fɔ yan ko Suraka ibn Malik ko jeli don parce que ala kira ma jamu kosɛbɛ a ye ɲininkali kɛ k'a tubira cogo di a ye ala kira ma jamu f'a dɛsɛra ka dan sɔrɔ a la a ye ɲininkali kɛ ko ala kira ye mun d'a ma an ye ɲininka alhamdulillah an ka cɛkɔrɔba yɛrɛ ka Namal Khalil a b'a fɔ Surakatun iqtafa bil badri ithrahuma lamma dana fara'a nurayn min amami Suraka ibn Malik cɛfarin kun don kafiriya la a ɲɔgɔn kun ka dɔgɔ minnu bɛ désert dɔn u bɛ minɔgɔ kun a ɲɔgɔn ka dɔgɔ u la tuma min kira bɔra sallallahu alaihi wa sallam u ye cɛ minnu wele ko aw bɛ se ka anw wasa k'a ɲini a su wala a ɲɛnama ka na n'a ye Suraka ta ye ɲɛmɔgɔ ye a ye taa mɔgɔ fɔlɔ min y'a ye Suraka ibn Malik de kira ye fɔ ɲɛfɛ a surunyara a bɛ k'i miiri a bɛ vitesse la ni n sera n b'a gusa a kan de la wa n b'a sɔgɔ a kɔ de la wa n bɛ yɛlɛ a kan de wa a bɛ miiri la dɔrɔn dugukolo y'a n'a ka so bɛɛ minɛ a balila ka kule sallallahu alaihi wa sallam arabu ka arabu lam yaltafit fi hayatihi ala kira ma deli k'a kɛ tan ka mɔgɔ ma a tun t'a kɔlɔsi n'a ye mankan mɛn a kɔfɛ a ɲɛ b'a la dɛ mais a bɛɛ de b'a tirimi k'i ɲɛsin kɔfɛla la a y'i yɛlɛma a ɲɛ bɛ Surakata la dugukolo kan a k'a ma k'a kɛra di Surakata k'a ma ko ne de bɔra Maka n nana soit i su soit i ɲɛnama n bɛ taa ni ye a ko sisan dun ko n jɔrɔlen bɛ dugukolo de kan a ko n'a y'i bila i bɛ taa wa ko i yo wallahi kira ko dugukolo a bila est-ce que on est jɔn kelen ye o de la Muhammadu al-Busari ko faqa nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karam e tɛ o i karamɔgɔ tɛ donc ala kira ye annabi tɔw de dan annabi Musa don min janaya kalon lara kan ala ko Musa ne dugukolo bila i ka bolo kan dɔrɔn Musa ko dugukolo Karuna mina i y'a ye ala de bɛ ka dugukolo bɛ ka minali kɛ ka sɔrɔ kira ma yamaruya dɛ kira b'a fɔ a bila mais Musa de bɛ k'a fɔ dugukolo ka Karuna mina Karuna ye Musa wele kaɲa 70 a b'a fɔ Allahu ar-Rahim ya Musa Allahu ar-Rahim Musa bi deli ni ala ye bi deli ni sinji ye a sera yɔrɔ dɔ la Musa ko n'i y'a ye hinɛ bi minɛ n b'i filɛla de Musa y'i kɔsi a la a ko khuzihi ya ard a ko dugukolo a mina a dun y'a minɛ dɛ dugukolo y'a minɛ fo k'a tunu mais a filɛ dugukolo yɛrɛ de bɛ ka ala kira jugu minɛ ala kira ye a b'a fɔ la dugukolo a bila o ni jɔn ye kelen ye sallallahu alaihi wa sallam n'i bɛ sunna nɔfɛ nin de ye sunna taasira ka yafa i jugu ma kɛ kosɛbɛ
i kana mɔgɔ juguya dɛ min bɛ k'i juguya yafa a ma sabali kɔnɔ kira ko Surakata ma taa Surakata y'i kɔsi a nan'i miiri ka ɲɛnamaya bɛɛ min ma deli ka kɛ a tɛ fɔ k'o kɛra ne Surakata kan jugu ɲini ka ɲa la kan ka dɛsɛ a la ayi a tɛ la kali a ye so kɔ la segin k'i ɲɛsi kira la dugukolo y'a minɛ f'a sera sabanan ma sallallahu alaihi wa sallam a tagamara ka na a bolo barikama in bolo min n'a y'i fo n'i y'i tɛgɛ don a bolo ka bana fɛn fɛn to i fari la a bolo bɔtɔ n'a bɛ bɔ sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi wa sallam anana bolo barkama in da Surakata kunna ko alam yani laka ya Surakata an tara al-haqqa ako Surakata no ko man kai ka do ko nin te fere wa ne tinya de fere se ka nin kai wallahi nin te soma ka fere nin te manzize ta nin te morita ni ala ka ko bolo magara Surakata kugulo mina imane ya jigina kerkon eske kuna diara ako kira sisambla beta Makka ni ala sɔnna ne bi sɔrɔ Madina a seginna ka taa Makka a ko Makkakaw ma aw tun ye n bila ka taa min ɲini wallahi n y'a ye n y'a sɔrɔ a ka fisa dugukolo in danfɛn bɛɛ ye n bɛ taa kɛ a ka jɔn ye yanni n ka saya cɛ ni cɛ b'aw la min ka farin ka jɔn ye a ye n kunbɛn dɛ et puis kira ni Surakata ye nin kɛ kabako ye min a nana Madina ale b'a fɔ mɔgɔ si ye Madina ko ni Surakata ye nin kɛ anw bɛ min kɛ bi i ye min kɛ i ma min kɛ i b'a lakali f'i bɛ tila k'i ka ɲamakalaw bila kalo tigɛ la an tagara o sa an y'a sɔrɔ sanko gɛlɛya bɛ yen u y'a fɔ n ye n ye dugawu kɛ an ma se so san nana i ye kalo tigɛ fan bɛɛ bolo an ala kira la digi sa sallallahu alaihi wasallam ko kira cogo min an k'a to bolo kan ala ta y'a ka ko ye cogo di e bɛ nɛ e ye jɔn ye an ka kow to ala bolo subhanahu wa ta'ala ala bɛ se min na i tɛ se ala bɛ se k'a dilan n'a ye min kɛ i ye maloya ma i ka tigɛ i yɛrɛ la i k'a dɔn wallahi i ni nin man kan ale ala ka hinɛ don a y'a d'i ma kira ma fɛn fɔ Madinakaw ye a tora dele Surakata tora ni ala kira bɔra a bɛ girin k'a bɛ kuma kira b'a fɔ a y'aw de o de la fo don min kira yɛrɛ sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a bɔra dɔrɔn Surakata k'a ma kira n to yen ni ma kuma abussu ma fi sadri wa illa lanfajrat ma fi al-hudud muhajir Allahu akbar a ko kira n to yen ka kuma n to yen min bɛ n disi la n k'a fɔ sinon dɔrɔn kɛr bɛ n'a ti a kira y'a lɔ a sera yɔrɔ min sisan n'a ma bila ka kuma a ma a bɛ exploser kira k'a ma ko sarri ko min b'i fɛ a fɔ dɔrɔn a kumana kira fɛ a ko jɔn de bi ko e a ye kuma daminɛ na aya ko e ɲɔgɔnna bɛ se ka sɔrɔ cogo di se ani tɔɲɔ kɔfɛ i b'o sara ni fonisereya ni sɔnni ye a ko n ye n ka ɲɛnamaya feere n y'a kɛ k'i kuma bɔ donc a ye kira majamuli daminɛ ta kira ye Surakata sɔrɔ ni mun ye sabari sibula a don dugukolo ye Surakata minɛ tuma min ni ne tun don a t'a sen fila de n bɛ busan ta ka na n lɔ a kunna mun ye nati n bɛ yɛrɛ ka tɔw la somi nafa t'o la i tɛ se ka foyi i b'a gosi a tɛ foyi ɲɛ e ye a to yen ala k'a minɛ k'a d'i ma donc a ko a bɛna mun ta wolonwulanan saburu kɔfɛ a k'a bɛna zuhudu ta zuhudu Cheikh Umar ko ten ko foro fana tun ye alamɔgɔw ka yɔrɔ de ko n'a tunna yen k'a tɛ ye tugun i bɛ zuhudu la ka ban diɲɛna ka kɛ alamɔgɔ ye
n'o tununa ala mɔgɔw bara i t'a ye tugun parce que mun na bi ala ka yafa n ma dɛ parce que bi n'a fɔra k'i ye karamɔgɔba ye ah non o lɔnnen don karamɔgɔbaya ye mun ye katikatiw kalandenw ka buri filomoniya ka dubaw jɔ ka kalon tigɛ ni nin kɛra alamɔgɔya ye wallahi ala mago tɛ diɲɛ la tugun ala mago tɛ diɲɛ la tugun matériel ni ala tɛ ɲɔgɔn ye sira la an ka ala ɲini ala la mais n'an bolo k'a fɔ ko ni mɔgɔ min bi alhamdulillah kari keni ani ala ka di munna duloki ɲɛnamaw b'a la mobili ɲɛnamaw b'a bɔ du ɲɛnamaw wallahi ni ala ko tɛ ɲɔgɔn ye sira إن الله يعطي المال لمن يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب والله ni matériel kɛra ala ko ye kafiriw ta ka ca n'an ta ye o juma mun na kafiriw ni ala man suru ka tɛmɛ an ka maakɔrɔba minnu tun tɛmɛna yan bilmunasaba kila tafsirkɛlaw b'a dɔn ka ca ka kisa in fɔ a fɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye an ka waajuna ye an karamɔgɔ sherif muhamadu al-mukhtar radiyallahu ta'ala anhu a balola a tile la kutubu zamani a kelen kalo wɔɔrɔ a sigilen b'a la a ɲɔgɔnna ma sɔrɔ fɔlɔ fi zamani nka a ka du kɔnɔ a ka ɲɛnamaya la kilɔrɔ fana a ye kalandenw kumana na potiw de bɛ mafilɛ poti min ka fisa o bɛ yɛlɛma ale kun a tɔ bɛ di kalandenw karamɔgɔba dɔ bɔra Guinée ko Muhammad Ali Jallo Cɛro Ali Yɔrɔbu Wandiyam karamɔgɔ de y'o ye lasirari karamɔgɔ don a nana Sherif fɛ a sera n'o min komi dunan don o don y'a sɔrɔ kilɔrɔfana daga tɛ yen kalandenw nana dɔrɔn a mafilela potini minnu ka fisa o kɛra olu ka fɛn kɔnɔ ka n'a gɛrɛ ale yɛrɛ y'o ye dɔrɔn ko Sherifa ko ko nin cɛ man ɲi dɛ e tɔgɔ bɛ dunan kɔnɔ cogo min nin dumuni façon e ka so an ka fɛɛrɛ wɛrɛ ɲini Sherif ko n'a ye ala diya tan de i ma kuma mɛn ko n'a ye ala diya tan de cɛ k'a ma ko baasi tɛ ko n bɛ n'i kalan ala tɔgɔ dɔ la ani Sherif donna so kɔnɔ a ye katimu ci ka kɔrɔsi min na kisɛ 70 a b'a jigin kelen a b'a jigin a tilalen a ye kɔrɔsi bila ka bin a ye kɔrɔsi kɔrɔta dɔrɔn sanu jɔlɔkɔ nɔrɔla kɔrɔsi la a y'a labɔ a ko Sherif ma n bɛ nin ala tɔgɔ in d'i ma i bɛ to k'i kalu la balo n'a ye sinon e tɔgɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ cogo min n'a yera k'a fɔ daga tɛ sigi tuma dɔw la a caman ye i ma an ka kow ye wa ne de ka d'an bɛɛ ye don o don baramani bɛ tasuma sanfɛ dɔ bɛ yirana yan fɛ dɔ bɛ jenina yan fɛ a yɛrɛmani sigi i b'i sen fila kuru tabarikala o tɛ ala ka mago cɛ ala mago cɛ na wa Sherif ko cɛ ma ko ala k'i sara i ka ŋaniya ɲumanya la a ye dugawu kɛ cɛ ye kosɛbɛ fo cɛ nisɔndiyara a ko cɛ ma i tun ye katimu mun ci segin a kan cɛ ye katimu in ci ka ban Sherif ye kɔlɔsi kisɛ 3 de minɛ wallahi 3 a ye fɔlɔ sama so fara lumière la a bɛ filanan sama so bɛ ka yɛrɛyɛrɛ n'u ye a ye sabanan sama kun min na o han bɔra k'i jɔ a ko cɛ ma k'i bɛ nin rawhani dɔn cɛ ko ayi a ko i delila k'a ye cɛ ko ayi a ko nin de ye sanu in nati min nana sisan a ko n bɛ nin ɲɛdɔn mais ata'addab ma'a hadratillah haythu ma tajalla amsi ma'a a ko n bɛ fɛ ka ladabu ala ka hadara kɔrɔ n'a bangena cogo min n bɛ taa nɔfɛ ten cɛ e tɛ s'o la dɛ o tuma e k'ala deli a ka wari d'i ma ala de bɛ s'o la ayi ni ne kɛ n bɛ se non n'i y'a kɛ ne la dɔrɔn n b'a wuli kun mais olu bɛ se nin bɛɛ la olu de nin de ye ala jɔnya ye a bɛ fɔ nin de ma ko zahidu zuhudu ala jɔnw kun bɛ tan de ani minnu labanna ka balo an caman ye cɛ roman gijilon kɛ n'i ye yan
an caman y'a ye a ka ɲɛnamaya la kalan juman bɛ yen k'a ma kɛ olu ɲɔgɔnnaw bɛɛ an tɛna an ta to yɛrɛfɔ la parce que n'i ko i b'i mɔkɛw ni faw fɛ a bɛ kɛ yɛrɛfɔ ye mais ala tanu don n'an y'u ye an kana fili nin ma dunan bɛ ka sanga wuli min nati ni maa min kɔrɔsi walahi i bɛ t'i yɛrɛ fɛ setanɛ bolo Allahumma amin an ka dunan to a ka tagali la anw k'a ɲini ka taa ala subhanahu wa ta'ala fɛ yen ala k'an bila ala ka sira kan donc a ko k'a bɛ na zuhudu ta ko ni Seydina Jibril nana k'i bɛ nin ɲɛ nin tɛ lɔnnikɛlaw cɛla tugun lɔnnikɛla bɛɛ b'a fɔ nɛ la hawla wala quwwata illa billah si tɛ sɔn k'a to si ye bɛɛ bɛ fɛ ne kelen de ka ye hali i tɛ se min na fo mɔgɔw k'o to i bolo a ko k'a bɛna seginna ta ko ye juma ye a saka k'a bɛna fonisireya ta fonisireya bɛna ta bakali ko man di ala ye hakili la ko man di hali ɲamakalaw ye nka ala yɛrɛ fɔlɔ t'a fɛ ala t'a fɛ kitabu dɔ bɛ yen ko daqaiqul akhbar fi dhikri aljannati wan nar n'i ye kitabu in kalan a b'a fɔ ko ala ye aljanna dilan kuma min a ye aljanna masiri fo k'a ban ko ala ye aljanna ɲininka ko min tora ko aljanna ko ala ko taare bɛ i ye jɔn minnu bonyani ne ye ko ala ko aljanna i bɛ mun wɛrɛ fɛ a ko foyi ma to taare bɛ i ka jɔnw ye i ye minnu bonyani ne ye ko ala y'i kali fɛn fɔlɔ min na a ma adama da fɔlɔ a ko de bi izzati wa jalali la yujawiruni fiki albakhilu abadan Allahu akbar a ko n kalan n ka masabaya la n kalan n ka bonya la tɛgɛ gɛlɛn o tɛ yan a tɛ na k'a tɛ na yan ala k'an kisi tɛgɛ gɛlɛya ma garizɛgɛ ye ala ta de n'a y'a d'i ma i ni balimaw ka jɛ a la kana bɛn i kelen ma ayi n'i y'a bɛn i kelen ma i b'i yɛrɛ sɛgɛn fu an bɛ tila k'a dun i kɔfɛ i kɔnɔ man bon ka tɛmɛ an ta kan n'i y'i ban k'a tobi k'a caya kɔngɔ b'i la a banna n'i sara an b'a dun i kɔfɛ an k'an gɛlɛya an ka fonisireya k'an tagalan ye nka fonisireya a fɔra fonisireya ye min ye koyi kuranɛ y'a fɔ wala tubazzir tabdiran innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin nafolo valeur ka bon ala bolo i ka t'i jɔ nafolo k'i b'a fili ta concert la o fana ye malankolonya de ye a fɔ ala ko k'o ye setan o tɛ fonisireya dɛ o ye setanɛya de ye a fɔra i ka fantanw de jigi tugu a fɔra i ka miskinaw de jigi tugu mais a ma fɔ i ka taa yɛrɛ yira kɛ k'i b'a fili alikuranɛ de y'a fɔ dɛ innal mubazzirin ikhwana shayatin ala ko ninnu ye setanɛ cousinw de ye a n'a balimaw o tuma an k'an gɛlɛya an ka fonisireya dɔn fila min tora a k'a bɛna alikuranɛ ta ka taa alikuranɛ fana tali hakili la hali n'an ma fɛn fɔ a la an caman b'a dɔn bi alikuranɛ ka di mɔgɔ min ye a man ca dɛ alikuranɛ ka di maa min ye bi a man ca e min yɛrɛ ko i bɛ tijaniya la est ce que i b'a kalama Cheikh Tidiane de da k'a kɔlɔsi bɔsi mɔgɔ dɔw la parce que k'o tigi bɛ fama ka kuranɛ dayɛlɛ k'i ɲɛ la kan wallahi a ka bɔsɔ la ko li annaka tu'ahidul Qur'an a fɔ dɛ o tuma an ka kuranɛ kan tagalan ye i kana se ka alikuranɛ kalan k'a durusi mais i bɛ se dɔɔnin min na kana fama a ma wa a tagamaseere fɔlɔ belebele ye min ye ala ye alikuranɛ de minnu ma i k'u kama olu de dɔgɔyalen don bi o de la kira ye diɲɛ tila k'a kɛ étape 5 ye an y'a kala Cheikh Umar ka kuma na rimahu kɔnɔ radiyallahu ta'ala anhu ko étape 2 don ko kira y'a sama de k'a kɛ 5 ye ko sinon ko 2 dɔrɔn kira ko kun aliman aw muta'alliman aw muhib aw mustami'an aw muhibban fala takun al-khamisa fatuhlika am fatuhlaka
kira ko kello ni qur'an lona yi ako ni make qur'an donna yi ko ke qur'an kalana yi ko ni make oye ke qur'an lamela yi ko ni make oye al qur'an kanu ako yi gele yi kana bo ni nani ko na ke duruna yi ko halaki bi soray kisi duruna aw halaki bi soray ete qur'an it se qur'an la ita kalana ita lamne minum bi sey mu kanu ita tinana kolon bora kira de ka kuma do sallallahu alaihi wasallam na Sheikh Umar ko nya yere la ko fla doron nani na ite kanu de wa ako no nya tigiyara kibi yere so folo la tal ali sarhafu kanya سيد حاج مالك سيد بافو كو ليس نفع على حب بلا امل أكون نفع فيت كمولا بارات كمومنا نية القرآن تيجي كانوا والله إبو يرونيني إبي تكاتو أبوي نية نيكارا كي ترى ممكن تيرنا بالون كانوا بيلا ترى بالون مفلا o de kanu b'i la e taara mun kɛ dɔnkɛ yɔrɔ o kanu de b'i la i bɛ mun kɛla denni ninnu mara a kanu de b'i la o tuma alikuranɛ kanu n'a b'i la i bɛ ye alikuranɛ kalannaw kɛrɛfɛ n'i yera yen i b'a sɔrɔ olu bɛ kalan de la o i b'u lamɛn i y'a ye i bɔra naaninan na i kɛra sabanan ye i kɛra mustami'u ye don o don i bɛ lamɛnni la i b'i to lamɛnni la don o don i yɛrɛ bɛ n'a ɲininkali kɛ n'o ko ayatal kursi i tɛ n dɛmɛ n ka s'a la wa o bɛ kɛ papiye na wala hali n'a sɔn bɛ k'i kun i bɛ to k'a répéter i y'a ye i bɔra lamɛnni la i kɛra kalanden a ko n'i continuera yen i m'a dabila i yɛrɛ bɛ na se kuranɛ la a ko jaga fɛn in bɛ fila de ala k'a tile ɲuman da donc alikuranɛ ye kɔnɔntɔnnan ye a laban n'a tannan o ye silamɛya ye k'a bɛna silamɛya ta a hakili la silamɛya kini an ka ala deli ala kana ban an bolo sibu kira b'a fɔ hadisa la ko ya'ti ala nasi zamanu la yabqa min alqur'ani illa rasma wa min alislami illa isma masajidahum yawma idhin amiratun min albana kharabun min alhuda ala kana an ta koyi amin ako waati dɔ bɛ na se kira kɔfɛ ko foyi tɛ to kuranɛ la ko n'a sɛbɛnni tɛ i b'a tɛrɛ kuranɛ bɛ fan bɛɛ a bɛ MP3 la a bɛ ordinateur la i b'a ye écran géant i b'a ye fan bɛɛ mais selen tɛ k'a la a ko wa min al-islami illa isma a ko foyi tɛ to silamɛya la fo n'a tora a tɔgɔ ni hadisa kelen Sheikh Umar b'a sara hakɛla kuma ma a ko n'o waati sera a ko ni sali waati sera ko misiri bɛ fa a ko mɛ n'u bɔra k'i b'a ɲini ko minnu tun bɛ misiri kɔnɔ k'i t'u ye kɛnɛ ma k'i t'u ye kɛnɛ ma o ye jɔnw ye a k'u bɛ misiri kɔnɔ dɛ a ko mɛ n'u bɔra i ma n'u ɲini i t'u ye o ye juma ye misiri ko min man ɲi mɔgɔ kelen minnu bɛ misiri la dɛ olu kelen de bɛ sɔrɔ yen fana gɛlɛyara a ko waati ko de ye silamɛya banni ye donc ni a sera o ma o ye tiɲɛli an bɛ ala deli ala kana a ba an tile la komi tan in fɔli kɛra sababu ye donc an y'an profiter la ka kira ka akhlaqiya dɔw fɔ a ka o jiko nuli an bɛ an wasa don o la inshallah sabula sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dunan ɲɛnamaya bɛɛ y'a kelen saraha de ye muhammad abdullahi suhar ko te wa kullul kawni sarhuka ya muhammad a ko dunan bɛɛ y'i kelen saraha de ni ala sɔn an kun ye layidu min ta k'a ɲini k'a lase yan sirifukɛ ka yamaruya la ka ala deli mawlidi kɛli man gɛlɛn ni min kɛra dɔw de y'u kunna nafolo bɔ k'a k'a la dɔw yɛrɛ ye wari di
ka kilaw ye min di o nimisara ko ka dɔw ye dɔ wɛrɛ di ka fara n y'a fɔ daminɛ la bɛɛ y'a kɛ ala kama de mɛ n bɛ mun nɔfɛ an k'a ma filɛ an bɛ se ka mun sɔrɔ ala kira la ɲina sallallahu alayhi wa sallam peut-être a bɛ se ka kɛ kuma in fɔ cogo ma ɲa ne bolo mais an kumana ka yafa kan an kumana ka sabali kan an kumana ka ɲina yɛrɛ kɔ kan k'i ni dingo sama ka bɔ i la ka ko in di ala subhanahu wa ta'ala ma an kelen o kelen k'a ɲini ka nin kɛ an yɛrɛ la an jigi b'a la an ni ala subhanahu wa ta'ala cɛ sɛgɛn ninnu kɔfɛ nafolo ninnu kɔfɛ yanni san wɛrɛ an b'a ye ala ye fɛn d'an ma min ka bon ka tɛmɛ san tɛmɛnenw kan n'an y'o ŋaniya ta sisan o ala de bolo ala b'a kan bɛɛ ye ala k'a kan bɛɛ lajɛlen ye yan'an ka tila kuma na an balima minnu n'u ye ci ko ka duwawu kɛ alhamdulillah ne ye ci lasela de duwawukɛlaw filɛ sigilen an bɛɛ de ye duwawukɛlaw ye sabula ala subhanahu wa ta'ala a y'an bila de an dama n'an y'an jigi ɲa ɲɔgɔn na wallahi ale ala tɛ tiɲɛli se an ma an ka jigi ɲa ɲɔgɔn na an ka ɲa ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn jigi tugu ala k'an bɛɛ ta tugu an ka jigiya ɲuman ta ɲɔgɔn na alimami bɛ kuma laban n'o ye n delila k'a fɔ muhamadu amin darame an ka kayi ka militaire tɔgɔ dara cɛ min na Cheikh Umar Futi ka kalanden don mais lil asafi sadid u kɛlen bɛ ka olu bɛɛ lagosi an bolo faama jugu ani diinɛ faamu cogo jugu u ye olu bɛɛ kɛ giriyew ye ka sɔrɔ ala ka walidu dafalen a ye sɛbɛnni kɛ a ka sɛbɛnniw tubabuw nana ta ka taa n'a ye kitabu dɔ bɛ yen ko albayan wa ta'rif fi asbab wurud alhadith sarif minnu ni ka sɔrɔ u bɛ hadisa kalan i b'u kɛmɛ ɲininka u b'a f'u ye nin kitabu in tɔgɔ mɛn u m'a ye denmisɛnnin dɔw bɛ yan ɲinan n'u tun bɛ Maka n'an taara ɲini min na i bɛ cɛkɔrɔbaw de sɔrɔ u b'a fɔ ko an ye kitabu in tɔgɔ mɛn mais fana dɛ a banna a tɛ sɔrɔ tuguni kitabu fɔlɔ minnu sɛbɛnna pour ka kira ka hadisaw vérifier min ka ɲi min man ɲi min y'a sɛbɛn Sharifu Rida Liban yanfa mɔgɔ don mais ni Muhamadu Amin Darame an y'a ye a ka bolola sɛbɛnni de a kelen bɛ ka nin kitabu in bɛɛ kopi a bolo la a sɔrɔ o tɔgɔ ko photocopie tɛ yen k'a sɛbɛn papier la a tilala don min ani fɛn min o bɛɛ sɛbɛnnen n bɛ fɛ ka kisa min fɔ n y'a kalan o kitabu in dilan hadisa fɔlɔ min bɛ kitabu daminɛ la ko innamal a'malu binniyat ko hadamadenw baara bɛ ŋaniya bolo a bɛ hadisa in laban na ko al ajalatu min ash-shaytan wa ta'ani min ar-rahman ko pressé o ye shaytanɛ ye ko mɛ ka ko kɛ dɔɔni dɔɔni k'o bɛ bɔ hinɛ masa la a bɛ nin kuma in saraka kɛ la a ye nin kisa in sɛbɛn kisa in a ye marqué kojugu sama beaucoup marqué ɲɛnamaya la a ko balima fila tun bɛ sigida la quartier kelen kɔnɔ mais balimaw kelen a ka so kɔrɔkɛ ale de bɛ a ka so a denw bɛ sigilen u bɛ ka sogo dun sogo sɔsi an b'a fɔ supu dɔgɔnin denw de nana don olu kɔnɔ u y'u sigi k'u b'a dun kɔrɔkɛ nana dɔgɔnin denw gɛn ka bɔ suman kunna o ni kasi taara u fa bara k'an taari kɔrɔkɛ ka so an y'a denw sɔrɔ sogo dun na an y'an sigi a y'an gɛn o mɛ man di i y'a ye halisa dɔ ko balima jugu a bɛ fɛ k'a fɔ an kana presse ɲɛnamaya la kana presse mɔgɔ kana jugement kɛ dɔgɔnin dusu bɔra a ka so a nana a donna kɔrɔkɛ bara a bɛ mankan na balima jugu i ye n denw gɛn i ŋaniya jugu kɔrɔkɛ min t'a fɛ kɔrɔkɛ y'a tɛgɛ minɛ ka don n'a ye so kɔnɔ a k'a ma n dɔgɔ sabali a ko i denw ne de y'u gɛn ka bɔ suman kunna tiɲɛ don
ako biye ne kile saba ye daga ma sigi an ka so an ma dumuni kɛ ne bɔra dugu kɔfɛ jifaso de sɔrɔ yen saga jifalen n'o de nati kɔngɔ ye denbaya sɛgɛn sariya y'a daga ne ni n ka denbaya ka jufa dun n ko muso k'a dilan e y'i sara i bɛna taa hiji tile 2 in na b'a dɔn se b'i ye i denw kana nin dun haramu dɔn n'u lawuli o de kama. Allahu akbar. dɔgɔnin ɲaji bɔra dɔgɔnin kun kɔrɔ sɛgɛn sera o yɔrɔ la e ma fɛn fɔ ne ye a ko awɔ ko hɔrɔnya bɛ maa tɔ i kan'i yɛrɛ fɔ dɔgɔnin ko o kuma ne ka ɲina hiji n y'a ba ma nafolo 2 a yɛrɛ ka denbaya a ko o san ala ye melekiya 2 bila ninnu 2 sawura la u ka hiji kun ye Maka mun ka di ka ɲumanya bɔ n'an ko an bɛ ɲumanya kɛ ala b'a tiɲɛ wa ayi an ka ɲumanya ŋaniya ɲɔgɔn ye ala k'a ɲa an bɛɛ ye amin ne ye nin kalan kuma min wallahi ɲumanya kun ka di n ye mais ni ala deli ala kan tɛmɛ n ka ɲumanya kɛ quoi a ma filɛ kɔrɔkɛ de ka ɲi wa dɔgɔ de ka ɲi wa ɛlɛnu 2 bɛɛ ka ɲi sitane kun bɛna se dɔgɔnin de la mais kɔrɔkɛ kɛra ma sabarilen ye sitane ma se ka don o kuma an ka ala deli an ka balima ye an ka sabari ɲɔgɔn an ka ŋaniya ɲuman ta ɲɔgɔn ye ala k'an bɛɛ sara hɛrɛ amin ya rabbi yani n ka kuma bila mɔgɔ dɔnnen bɛ ni turu min ye dɔw b'a fɔ ko jubbol so lamminima safini wujhen nabam aw ko turu min ni ka masakɛ ye i kunu wo kunu bɛ seturu susaw la sabula ni turu in bori kuna masaya banna sikatula i janto a la kɛnɛ in n t'a dɔn bamudu bɛna mun tugu a la nka min ka di n ye san an ka jirɔja bi an ka hadaye giriman bɔ an b'a dɔn kira mɔdenw ka ca an ka kɛnɛ kan wa min fana dunan don n'a bɔra fo Muritani ala ka walijuba mɔden don a yɛrɛ ye mɔgɔ ɲuman ye san min an n'an karamɔgɔ bɛ taga 2003 2005 fo ka n'a se ne yɛrɛ ka bɔli laban ma o bara 2012 n bɛ jigin ale de ka so kɔnɔ o kuma mɔgɔ ɲuman don an ka gɛlɛya an ko hadayaw fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ ka baara in kase kɛ ka sɔrɔ ka sirifkɛ mana duwawu min fɔ an b'a kɛ alimami an bɛ segin k'a d'i ma i ka foli kuraya an ka dafɛ dugu minnu nana an t'u jate ka ban awa insha Allah taala ŋaniyaw taara se ka ban hali n'an farikolo ma se ala k'an bɛɛ lajɛlen ŋaniyaw se o yɔrɔ la bijahi muhammadin wa ali muhammadin wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sallu ala muhammadin wa ali muhammad allahumma salli ala muhammad لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله تنوني أبيكم تشيني على تنوني كما فرجوا منا الحمد لله رب العالمين على كراكويا على كراكول بينيدو على دفع وديارا على يكنين كنين كجودي أم سيكي كافو على ديكو الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمم لله رب العالمين أنا نكما يرفوني كوفي كم على يركو ولا إنساتم لأزيدنكم أنغاد على تنوي مدرو منك أكاكي أي سبالي أنغا كنت نوفي أي سبالي أي مولو أون توفو علي منك أكاكي أون توفو علي على باندو أبانغا لنينو دو الله تعالى بانغا حمينا كودو أنغا على تندرو أنغا داوما أنسي بلولا كلونتنا بودو أو لباينا شتمال أنغا سيرفو بكيني كانيا duwawu bena di olu de ma o tuma lo be duwawu kan bɛɛ lajɛlen ye
mala an bɛ sɔrɔ ka cari Kader ni kuma b'i bolo k'a lase jama ma donc di an ka sirifukɛ ma n'o ye Kader ye ale b'o lase duwawu bɛ sɔrɔ ka kɛ an bɛ sɔrɔ ka yafa ɲɔgɔn ma aw bɛ micro di Kader ma. Ala ka duwawu ninnu bɛɛ jaabi Amina ko bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la Corona ko bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la an bɛ duwawu kɛ Ala k'a kɛ bɛɛ sago Amina ko Ala k'u sabati Corona ko Ala k'u sabati si ani kɛnɛya ani labanko ɲuman an bɛ karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an karamɔgɔ an'an ka alimami Jɔnɔ Sayid Baro an b'a ɲini silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka jɛ ka sija ani kɛnɛya ɲini ani silamɛ bɛɛ bere mun b'a bolo dugukolo kan n'o ye silamɛya lase cogo ɲuman ye minɛnko mun b'a bolo n'a kumara ni faamuyali bɛ sɔrɔ a la merci Ala tan ɲuman Ala k'o ni sabati an bɛ se ka si ni kɛnɛya sɔrɔ an b'o de ɲini n'o di Ala y'o d'a ma Ala k'o di ani silamɛ bɛɛ la an ye ɲinan ye Ala ka san wɛrɛ fana an ye ɲinan ye Ala ka san wɛrɛ fana Alahu Taala fana jɛra n'a ye ɲinan mawulu nafa mun sɔrɔla la san wɛrɛ t'a la ni Ala y'a bɛɛ minnu ka ɲɛnamaya ma fana bɛ bonya ka tɛmɛ nin kan inshallah Ala kira barika donc an balimakɛ mun bɔra yɔrɔ jan kan ni sirifu dɔn balima don an kɔrɔ don baara bɛɛ kun cɛlen ka ban an b'a ɲini silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ani sirifu bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛɛ lajɛlen k'an wasa don an bɛ dugawu mun na an k'an ka hamiw yɛrɛ kɔnɔ Ala b'a jaabi inshallah Salim Haidara Ala ka ɲɛmɛ yɛrɛ la an ka sirifukɛ bɛ na duwawu kɛ bɛɛ k'i ka ŋaniya siri وعلى آله حق اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم رب العزة عما يصفون آمين الحمد لله رب العالمين صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد على كاتو